السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو اللي غادي نحط لكم واللي هو مقتطف من الاحاطه الاعلاميه اللي دارها ولي بنك المغرب مؤخرا، واللي تحدث فيها على الدخول او لونطري ديال واحد الكونتيتي كبيره ديال لي دوفيز، واللي دخلت بفضل لي ماروكان ريزيدون ليترونجي، لي ام ار، يعني المغاربه القاطنين بالخارج، واللي حولوا مبالغ ماليه كبيره جدا للمغرب، واللي فاقت واش فاقت التوقعات ولا لا. هو فعلا ولي بنك المغرب قال لك بان توقعنا هذا الرقم هذا بفعل، ان الناس او لان المغاربه اللي كانوا برا كانوا يعني كانوا بقاو تماك، يعني مكون كانوا في لا بيريود دو كونفينمون، يعني وكانوا بقاو تماك ما جاوش لهنايا، وبالتالي هذه المده كامله خلاتهم انهم يجيو يلتحقوا بالاهل ديالهم، وجابوا معاهم كميات كبيره ديال لي دوفيز. هاد لي دوفيز دازت من لي سيركوي العاديين، يعني دازت عبر لي بنك، ولي بونك لقاو بانهم تيتوفروا على واحد الحجم كبير ديال لي دوفيز. ولاو ولي بنك المغرب هضر على جوج مصطلحات مهمين في علم الاقتصاد، اللي هما لا بوزيسيون كورت ولا بوزيسيون لونغ. لا بوزيسيون كورت هي انه ملي البنكه كيوليو عندها لي زونغاجمون، يعني ولات يعني بحال داكشي اللي خاصها ديال لي دوفيز كثر من داكشي اللي عندها. وهضر كذلك على لا بوزيسيون لونغ اللي ولات عند لي بنك ماروكان بالفعل هذه العمليه، واللي كتعني ان بحال عندهم بزاف ديال لي دوفيز ما عندهم ما يديروا بهم. دونك اشنو دارت بنك المغرب في هذه الحاله؟ جمعت كلشي داكشي عندهم، كتشري عندهم دوك لي دوفيز، و يعني ايبونجات، يعني دارت جمعات دوك لي ديفيز اللي كاينين في المارشي. وعلاقه، وممكن نربطوا هذا الاجراء اللي دار بنك المغرب مع معدل الصرف. اذا نورمالمون ملي دخلت هذه الكونتيتي كبيره ديال لي ديفيز، نورمالمون واش غادي يوقع الدرهم المغربي؟ خصو يطلع من القيمه ديالو، ولكن بهذا الاجراء اللي دار بنك المغرب ما خلاش الدرهم انه يطلع في القيمه ديالو، وانما بقى ستابل بارابور ولا مقارنه مع لي ديفيز الاخرى. واخا كيكون بعض المرات كيطلع بارابول الدولار وكيهبط بارابول اللورو او العكس، ولكن بنك المغرب ما خلاش هاد المساله انها تكون، وانما قرر انه يشري دوك لي دوفيز اللي شايطين في المارشي. وهاد المساله مهمه للمغرب، على اعتبار ان المغرب كما كنعرفوا كيشري المشتريات ديالو برا بالدوفيز، يعني الدرهم المغربي راه ما عنده تقوى خارج المغرب، وانما فقط داخل المغرب. بالفرنسي كنقولوا كور ليغال، يعني ما عندوش واحد لو كور ليغال في المغرب، وانما عفوا برا، وانما كاين عنده ان كور ليغال فقط في داخل التراب المغربي، اما برا خاص المغرب او الدوله المغربيه تشري بلي دوفيز. نخليكم مع هذا الفيديو. Maintenant, en ce qui concerne votre deuxième question, elle est importante. Elle est importante parce que nous avons vu depuis juin une accélération des flux des MRE. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'on vous a dit que sur l'année 2021, nous prévoyons un chiffre record de 87 milliards de dirhams. Et évidemment, on le voit au niveau de la position des banques. Les banques nous avons nous-mêmes, à Banque Al Maghrib, nous avons temporisé avant d'intervenir en disant ben, c'est la période d'été, c'est la période du retour, les MRE ont été en confinement à l'extérieur presque pendant 2 ans, ils ne sont pas venus au pays, malgré qu'ils aient envoyé en 2020 pas mal d'aides. Eh bien, peut-être qu'après le retour, eh bien, les mouvements vont se temporiser et qu'on va devoir retrouver une situation normale sur le marché interbancaire. À cette période, eh bien, les banques sont passées d'une position courte qui était de moins 1,8 milliard de dirhams à une position longue qui est pratiquement de 10 milliards de dirhams. Bien. Et la cotation au niveau du marché interbancaire était à la limite inférieure des 5%, presque du 5%. Ils étaient toujours à 4,98, 4,97, etc. Ils cotaient à ce niveau-là. Nous nous sommes dit, bien,
le problème est-ce qu'il est conjoncturel, structurel. Nous avons d'abord, nous sommes assurés que ce n'est pas structurel. À travers quoi? Eh bien, nous avons fait toutes les évaluations de la valeur du dirham par toutes les méthodes qu'adopte le Fonds monétaire international. Et d'ailleurs, nous les avons confrontés avec les spécialistes du fonds pour savoir est-ce que nos calculs sont bons. La réponse a été la même que pour nous. Non, le dirham n'est pas désaligné, ce n'est pas un problème structurel. Pourquoi on répond à cette question? Parce que si le phénomène était structurel, ben, il faut accélérer la migration au niveau des étapes, hein, ou élargir plus, ou aller vers autre chose. Or, ce n'était pas structurel, donc c'était conjoncturel. Nous avons temporisé quelques semaines, mais quand on a vu que le flot était là et que la cotation était pratiquement à la limite, eh bien, nous avons décidé de passer à l'achat au niveau des devises sur le marché. Et dans les adjudications, nous avons indiqué aux banques que nous sommes prêts à racheter tous les excédents qu'ils présenteraient. C'est-à-dire que nous n'avons pas fixé de limite. Nous avons dit, tout ce que vous estimez comme excédentaire, ben, nous pouvons le racheter. Et d'ailleurs, nous l'avons racheté, et le volume qui a été racheté depuis le début de l'opération, eh bien, nous sommes à 880 milliards de dollars, 880 millions de dollars. Et d'ailleurs, ça a fait passer la position des banques longue de 10 milliards à 3 milliards de dirhams, un peu plus de 3 milliards de dirhams. Donc, par conséquent, nous avons ouvert ces adjudications au quotidien, tous les jours. Tous les jours, nous avons ouvert la voie au rachat des excédents au niveau du système bancaire. Précisément pour défendre les limites que nous avons nous-mêmes effectuées, que ce soit vers le bas ou vers le haut. Mais en même temps, nous avons indiqué aux banques qu'avec ces achats, voyons pas que ça décolle un petit peu, mais pas beaucoup, alors que nous attendions à ce que les choses reviennent à une certaine normalité. Bien, on a analysé avec les teneurs de marché et avec les salles de marché du système bancaire, bien, on a vu que c'était lié à ce que le mouvement des flux d'importation n'a pas encore repris valablement. C'est faible. Ce qui était au niveau des flux d'importation est encore faible. Et c'est lié. Et tout le monde s'accorde à ce que dès lors que le mouvement de l'importation va devoir s'accélérer, eh bien, je dirais la cotation va décoller de la base inférieure à laquelle elle est maintenant et elle continue.